हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। खुदाम का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। खुदाम जो बेहद तारीफ के लायक है, हम उसका शुक्र करते हैं। हम आपको वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की ऑनलाइन सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम आज की ये बात को शुरू करें, आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू इंफॉर्मेशन विद यू रिगार्डिंग आवर मिनिस्ट्री। तो आइए हम इतनी देर में बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। हम थोड़ा सा अपने प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारे मादम के लिए और बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए कि आप खुदा से प्यार करते हो। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए। वो लोग जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, आप जरूर अपने दोस्तों अजीजों के साथ इस लिंक को आप शेयर करें। हमारी चर्च की जो सर्विसेज हैं, आपको मालूम है कि एवरी संडे सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में बात करते हैं और उसके बाद 2 बजे उर्दू और हिंदी में ये बात की जाती है। और ये तमाम जो प्रोग्राम है ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी देखने को मिल सकता है, और वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। और फेसबुक पे लाइव हैं हम, यूट्यूब पर, जादू बॉक्स पर। फ्री ऐप आपके लिए अवेलेबल है आपके मोबाइल पर, एप्पल टीवी पे आप इसको देख सकते हैं। जो एंड्रॉयड और एप्पल का जो मोबाइल, उस पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 24/7 आप इसको फ्री देख सकते हैं। अमेज़न की जो फायर स्टिक है, उस पर आप इसको देख सकते हैं, रॉको बॉक्स पर। इसके अलावा और जितने भी IPTV बॉक्सेस हैं, उन पर आप हमारे प्रोग्राम्स को जो है वो देख सकते हैं। हमारी प्रेयर लाइन है जी 24/7, नंबर है 00447718992824। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है आप ईमेल भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उसको भी हमारे साथ बांट सकते हैं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। तो जब इबादत हो रही होती है तो आप फेसबुक पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। तो ये हमारी संडे की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में। इसके अलावा हर रोज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे प्रेयर ब्रेकफास्ट होता है, और ये प्रोग्राम जूम पर भी होता है, और दीगर तमाम माध्यम से भी आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आप जरूर ब्रेकफास्ट शो में आए और खुदा का पाक कलाम जो है वो आप सुन सकते हैं और दूसरों के साथ इसको बांट सकते हैं। बाइबल टीवी जो है, जैसे मैंने बताया कि ये फ्री ऐप है आपके एप्पल मोबाइल पे, एंड्रॉइड पे। तो जितने भी सोशल मीडिया के जो बॉक्सेस पे, IPTV बॉक्सेस पे आप इनको देख सकते हैं, जिसमें जादू बॉक्स जो है वो सरफरिस्त है, और रॉको बॉक्स जो है, इसके अलावा एप्पल टीवी पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था। तो आइए आज की इबादत का आगाज करते हैं। खुदा के जिंदा पाक नाम की तरफ हम उसकी तरफ ध्यान दें। हम खुदा के पाक कलाम को सुने। खुदा का पाक कलाम यूं हमें सिखाता है, जब खुदावन सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारे जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावन ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए और हम शादमान हैं। आए खुदावन जनूब की नदियों की तरह हमारे सिरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। आइए हम दुआ मांगे और खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा उनके हजूर अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि वो हमें बहाल करता है। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। ऐ प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब हम तुझसे दूर थे, तूने अपनी बड़ी रहमत से, अपनी बड़ी शफकत से, अपने बड़े फजल से हमें अपने पास बुलाया, अपने खानदान में शामिल किया। ऐ जलाल से बड़े खुदावन, हम गुजरे एक एक पल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे लोगों के लिए जो कि तेरी आवाज सुनने के लिए, तेरी सताइश करने के लिए, अपने होंठ का फल तेरे सामने पेश करने के लिए खुदावन इस वक्त जमा हुए हैं। खुदावन तो इन सबको बड़ी बरकत देना। हम इस मादम के लिए
اور اپنے چرچ کے لیے خداوند ہیسٹن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے. میں تمام ایلڈر صاحبان کے لیے بالخصوص میوزیشنز کے لیے خداوند ایلڈر سہیل صاحب کے لیے ایلڈر وکیل کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند تو ہمارے ساتھ ہونا. جتنے لوگ بھی پاک کلام کے پڑھنے سے اور دعا کے وسیلے سے اس میں شامل ہوتے ہیں خداوند ان سب کو بڑی برکت دینا. میں سنڈے اسکول ٹیچر کے لیے خداوند شازیہ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند تو پیرنٹس کے ساتھ ہو, بچوں کے ساتھ ہو اور سارے ماحول کو ہم تیرے قبضہ میں دیتے ہیں. اور بھی جہاں جہاں تیری عبادات ہو رہی ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہیں چرچز میں ہیں خداوند تیرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوں. ہم سب کے ساتھ ہو, ہمارے ذہنوں کو خیالات کو اپنے قبضہ میں لے, اپنے پاک روح سے معمور کر. یسوع کے زندہ جلالی اور قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئیے ہم اپنی اس بات کے شروع میں ہم زبور گائیں گے. زبور 9. دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا, تو واسطے نیا دے تخت اپنا ہے بچھایا. سب خداوند کی تعریف کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس زبور جو ہے وہ گھروں میں موجود ہوں گے, تو آپ اس زبور کو ہمارے ساتھ آپ گا سکتے ہیں. دائم یہوہ یا رب. دائم یہوہ یا رب قائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا, واسطے نیا دے
खुदा के ज़रूर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे अपने घरानों के लिए, कलीसिया यगानगत के लिए, खुदा का शुक्र अदा करेंगे खुदा की सारी नेमतों बरकतों के लिए। और इसके साथ साथ हम खुदा के ज़रूर अपने गुनाहों का, तकसीरों का इकरार करें, खुदा से दरख्वास्त करें खुदा हमारी गलतियों को, कमजोरियों को, कोताहियों को माफ़ फरमाए और अपना फजल हम पर ज़ाहिर करे। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई आरिफ कोकर से कि वो इस शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई फरमाएं और खुदा उनके ज़रूर कलीसिया के इमाम पर कन्फेशन जो है उसको भी लीड करें। तो आइए हम दुआ मांगे। अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ प्यारे बाप, तेरी तमाम दीवी बरकतों, नेमतों के लिए शुक्र करते हैं बाप। बाप, इस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया बाप, हम उन लोगों से बेहतर ना थे जो आज का बाप ये दिन ना देख सके, लेकिन तेरी बड़ी मेहरबानी और तेरा करम है बाप, जिसकी वजह से बाप हम आज जिंदों की जमीन पे हैं और बाप इस दिन को देख सकते हैं। इसके साथ बाप हम खास तौर पर दुआ करते हैं अपने अजीजों के लिए, अपने खानदानों के लिए बाप, हमारे साथ हो बाप। शुक्र करते हैं बाप क्योंकि उन्हें तमाम चीज़ों से नवाजा, तेरी तमाम दीवी बरकतों, नेमतों के लिए जो बाप हम गिन नहीं सकते बाप, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप। और बाप दुआ करते हैं कि तू इसी तरीके से हमें आगे बढ़ाता चला जा और बाप अपनी नज़दीकी में रहने का फजल अता फरमा। जैसे दुआ करते हैं बाप आलमगीर कलीसिया के लिए भी बाप, उनके साथ हो जब वो आज का ये दिन, बाबरकत दिन को बाप सेलिब्रेट करते हैं बाप, उनके साथ हो, उनके घरों में, उनकी जगहों पे बाप, उनको तमाम चीज़ों में बाप उनको खुशी और बहाली बख्श दे। अपने तमाम बाप इस वबा के लिए शुक्र अदा करते हैं बाप, जो हम नहीं जानते बाप कहाँ से है, लेकिन हम शुक्र अदा इसलिए करते हैं बाप कि तूने हम सबको बचा के रखा। गो बाप हम इसमें से गुजरे बाप, लेकिन उस वक्त भी तेरा हाथ हम सब पर रहा और उसने हम सबको बाप इस मोहलक बीमारी से बाप नजात दी और बाप हम सबको हिफाजत से रखा। खास तौर पर बाप पादरी साहब के लिए दुआ करते हैं और उनकी ज़िंदगी के लिए शुक्र करते हैं बाप, उनकी तमाम काविश के लिए, उनकी तमाम मेहनत के लिए बाप, जो वो तेरे नाम का प्रचार करने के लिए दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए बाप वो लगे हुए हैं बाप। उस इस लगन के लिए बाप शुक्र करते हैं। उनकी तमाम बाप 30 साला बाप सेलिब्रेशन को बाप के लिए शुक्र करते हैं बाप कि जब तूने उनको चुना बाप, जिस तरह से तेरे कलाम में लिखा हुआ फिर क्यों कर करो जब तक बुलाए ना जाओ बाप, उन्होंने तेरी बुलाहट को सुना, उसे समझा और बाप फिर उस पर अमल किया और बाप उस अमल में वो आज तक कायम है। इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस कलीसिया के लिए, अपनी तमाम कलीसिया के लिए दुआ करते हैं बाप, उनके लिए और शुक्र करते हैं बाप कि तूने हमें प्यार करने वाली और खिदमत करने वाली और बाप एक दूसरे का एहसास रखने वाली कलीसिया बख्श दी है बाप। इसका हमारे एक्सटेंडेड फैमिली को, बहन भाइयों को बाप हिफाजत से रख। शुक्र करते हैं बाप इस वक्त शाजी के लिए बाप, उसकी तमाम काविश के लिए बाप, जो वो संडे स्कूल के जरिए से वो बच्चों के लिए करती है बाप, उसमें उसको बरकत दे, उसकी खिदमत को बाप सराहा और बाप उसे बहुत फल अता फरमा बाप, और उसको उसकी जिंदगी को बाप दराज कर और बाप उसको सारी खुशहाली बख्श दे। एक दफ़ा फिर बाप हम दुआ करते हैं कि तू हमारे साथ हो आज के वक्त के लिए, इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। पादी साहब के लिए, कलाम के लिए बाप, जो वो बोने को है बाप, बख्श दे के बाप वो फल ला सके और बाप वो 100 गुना से भी ज़्यादा फल ला सके। और बाप हम सबको इसी तरीके से एक दूसरे के करीबी और प्यार से रहने का फजल अता फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे नाम से, आमीन। थैंक यू। खुदावन आपको बरकत दे। ये हम खुदावन की तारीफ करके ज़बूर 18 गाएंगे। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओही डूंगे पानी विचों मैनू खिच ले जावेगा। ज़बूर 18 उसका तीसरा हिस्सा।
शुक्र हो कि वो हमारा बचाने वाला, हमारा मौका दिला, हमारी पनाहगाह है। मैं देख रहा हूँ बच्चों को कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने लेसन के लिए, तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ इस बाद के प्रोग्राम को बेटी शाजिया चांद को। शाजिया, कैसे हो आप? ठीक हो बेटा? Yeah, really good, thank you. Good afternoon. Good afternoon. And good afternoon to all the children. Hello, good afternoon to you. I made you host, beta. Thank you so much. Honestly, children, I don't know why, if it was because we had a full week at school this week, right back in school, or what it was. I feel like the week has gone by so slowly, and I'm so excited to see you. I'm so keen to do our lesson today. Shall we start with a prayer? Shall we do that? Let's put our hands together. Dear God, we thank you so much that you bring us to Sunday school, and we thank you that we can learn all about you from our Bibles.
And Lord, we pray for today's lesson. We pray that you bless our learning and that we learn something new today. Amen. Wonderful, great to see you. Going to start with the gallery, and I think this is probably one of the reasons why I was so excited for today's lesson, because each one of you who have sent me something on the gallery today has been creative. So I showed you this last week, and I'm delighted to say that none of them look like this. They are all an improvement on this. You've been really creative in the work that you've done. That's superb. Shall we take a look? Let's do that. Let me share my screen with you. Here we go. Just one moment. Here we are. Aaron B, I know I've said this to you before about your handwriting, but I'm going to say it once more because it's too important. Look at that lovely handwriting and that thoughtful work that you have done. And I love the way you have added a pipe cleaner there for a stem and for leaves. Wonderful creativity and a wonderful message there. What, Kieran, you're so lucky to have that. I hope it's in a very safe place. Okay, next picture on the gallery. Look at this wonderful writing by Gabrielle to her mummy. She's written the most wonderful, thoughtful, kindful letter to her. Beautiful work there and beautiful handwriting as well. Nice cursive writing and a very thoughtful message. And here is the front of her card. I bet her mummy was delighted to receive that. Lucky you, Saima, to receive that. And here we have Mikhail and Anayas. And look at those lovely things. You may remember last week, Anaya shared that her mummy had taught her to wash the dishes, an important life skill, but we also have some other things here that describe her mummy. Thank you very much for sharing that. And we have this one from Ria. Look how beautiful it is. And some of you know that I teach maths, and this is a very mathematically pleasing geometrical drawing. So thank you, Ria, for that. It's beautiful. Well done. So thank you to all of those people who have sent something. If you haven't, I know you've got something in your house, and really this was for your mum, so it was for them to enjoy. So if you've got something in your house, great. Okay, well done. Now, a few weeks ago, I asked you about this. Why would someone wear a suit of armor? Remember, we have that question, and the reason that I'm asking you this is today we are looking at these two themes. We're combining two themes because we missed a lesson 2 weeks ago. We're remembering this theme of saying a prayer and this one of remembering God. Okay, why would someone wear a suit of armor? First of all, put your hand up if you wear a suit of armor. We don't, thankfully. But we think that some of us know why we might do that. Genesis, is your hand up? No, your hand's not up. Whose hand is it? Aaron S, is your hand up? Yes, Aaron S, unmute yourself and tell me, please. Where are you? Oh, you disappeared off my screen. There you are, Aaron S. Tell us, please. Yes. Hi, good afternoon. Nice to see you. Oh, yeah. You wear it because it can protect you? It can protect you, exactly right. Thank you. Other Aaron from Team Walter, were you going to tell me something about the suit of armor? Yes. I can't wait to hear. Tell me, please. They wear it to protect them. Madams. That's right, they do. But where would they be when they need protection? Do you know? Not sure. No. Have a think about that. Good. Well done. Thanks for telling us about protecting Rehan. You think you might know that answer to that question? And they fight in war. They read it in war. Perfectly perfect. When they fight in a war. Thank you. Luckily for us, we don't need protection from a war. We are living in a peaceful time, thankfully. But the story we're going to do today is about someone who needed a suit of armor and someone who didn't wear a suit of armor because he remembered God and he said a prayer. Okay, let's do our story today. Now,
Just have a look at that picture. That looks pretty heavy, doesn't it, to wear all of that armor? It looks like it would be quite a heavy thing to wear. So our story today is about a boy called David. David was one of the great kings in the Bible. He did some great things. When you're older, you'll also find that he did some things that maybe weren't so great, but it's a great historical character from our Bible. And this is a story about David when he was a little boy. So there was David's brothers were fighting in a war. And this very tall person that you can see on the left-hand side of our screen was a giant. He was 3 meters tall. If you have a look at one of your doors in your house right now, your door is about 2 meters tall. So he was taller than a door in your house. It's like having almost 2 doors, one on top of another, and that's pretty big. He was the giant called Goliath, and he fought for the Philistine army. And he said that he would be able to take on anyone in battle against Saul's army, which was the side that David's brothers were on. Look how gigantic he looks. He was so fierce that no one really wanted to fight him. Now, David wasn't at war at this point. He was actually a shepherd looking after his sheep. Look how calm and peaceful that looks. A gentle lake, rolling hillsides, and he liked to play music. He was nothing like a warrior or nothing like a soldier in battle. But there was Goliath still making his threats to the army. David's dad was a man called Jesse, and he said to David, please let someone else look after your sheep one day and take some food for your brothers who are fighting in battle. And David was the youngest in his family. And sometimes when you're the youngest, you are considered to be the weakest. And that was a little bit like David's family. When he got to his brothers, he asked them what all the commotion was about. And they explained about Goliath. And David went to the king and said, do you know, I look after my sheep, and sometimes there are wild bears and sometimes there are wolves. I look after my sheep. I'll go and fight the giant. Well, look how confused the king looked, scratching his head. But he was sure that he could do this. And if you have a look on the floor there of that picture, that is the king's own armor. He said to David, you can wear my suit of armor if you want. David tried it, but it was just too big for him and too heavy. He said that he can go and fight in the name of the Lord. So he went to Goliath, and all he had was sticks and stones. And Goliath said to him, what's that stick for? Do you think I'm a dog? And David said, you're coming against me with sword and spear and javelin, but I come to you against you in the name of the God of the Israelite armies. Goliath probably thought this is going to be easy peasy. But David took out his slingshot and a stone, spun it around, and it hit Goliath right in the middle of his head. And he fell down, and that was the end of Goliath. The Philistines were very afraid of this little boy and his stones, and they all ran away. And that is how David won that battle. Everyone was so delighted for him. The king was delighted, and they had won that battle. And here is a picture right here of what happened. Now, let me stop sharing for a moment. We're going to do this story now. It's our turn. Have you got your toy? Have you got your scrunched up piece of paper? Super. Let's do this story. You are going to use your imaginations and pretend that you are David. Your toy, I mean, it's a wonderful selection of toys today. Well done, children. You've really surpassed yourself. Your toy, you're going to pretend is Goliath. Okay? Now, before we do this story, I'm going to tell you this really clearly.
I am not telling you, and this story does not tell us that if we have a disagreement, that we throw something at them. That's not the way we solve things. We always talk. It's never okay to throw something at someone. Okay? Let's be really clear about that. But we're just reenacting this story. Okay, so you're walking up. Ready? Hold Goliath. You'll have to hold him or maybe put him on the table in front of you. Super. Okay. And Goliath says, are you a dog? Am I a dog that you come to me with sticks and stones? And this is what we say. You can say it after me. I come to you. Say it. I come to you in the name of the living God. Okay, he said a prayer, and he took his stone and he threw it at Goliath, and Goliath fell down. Oh. Super acting. Give yourself a round of applause. Okay, now the important thing there is that David trusted God because he thought he was doing the right thing. And when you feel that you are doing the right thing and God put something in your heart, you need to say a prayer and say a prayer. Remember God in what you do. That's the important thing. This is what you are going to do today. Here is David. Let me see. There we go. Here is David. Here is Goliath. Are you ready for what happens? There is the stone hitting his head. And that's what you are going to make today. I'm going to put a picture on this on the church WhatsApp group. And if you've got any questions, remember that you can either speak to me in the chat or you can send me a text. Now, children, remember, I made a picture. I'll show you what I did. I made a picture. I made a little cut here. And I made a little cut here, and I put a strip of paper in between that I could pull and make it look like the stone was hitting Goliath. Okay, are you happy? You know what to do? Thumbs up, middle down. Where are we? We're a thumbs up, super, super, excellent. Let's finish with a prayer. Dear God, we thank you for our Sunday school lessons today, and we thank you, Lord, that from all the things we can learn in the Bible, we can remember to remember you and to say a prayer. And we remember, Lord, that we are not children who ever solve anything with violence, but with talking and with praying about things. We ask you to look after us in the week ahead, our last full week of school. And we pray for our family and friends. We thank you that you look after us all the time. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Remember to send me your work. I'm really looking forward to seeing it. And I know you can improve on my picture. So get creative. Okay. Have a wonderful, blessed week, children. Bye-bye. Thank you very much. It's a beautiful story of David and Goliath. And now children, they are trying to escape. Okay. अभी वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुने। इफिसियों का 2 बाब उसकी पहली 10 आयत। Letter of Ephesians chapter 2 verse 1 to 10 और एल्डर रशीद साहब ये विद हमारे लिए तिलावत करेंगे। आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखें इफिसी कलीसिया के नाम पर मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी और सरूर की पैरवी करते थे, जो अब नाफरमानी के फरजंदों में तसीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की,
जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बैठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु उन ईमाल के नेक ईमाल के अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। खुदा उनके बेशकीमत पाक जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। थैंक यू सर, खुदा आपको बरकत दे। हम गीत गाएंगे नंबर 182, सालकुल कनेक्शन गीत की किताब में है, नंबर 182, देखो सलीब यीशु मोड़े थे चाई जांदा। 182। देखो सलीब यीशु मोड़े थे चाई जांदा, देखो सलीब यीशु मोड़े थे चाई जांदा, पापा दी कैद विचों सानू छुड़ाई जांदा, पापा दी कैद विचों सानू छुड़ाई जांदा, अन्हेरा नूं चैन देंदा, दुनिया नूं चैन देंदा, अन्हेरा नूं चैन देंदा, दुनिया नूं चैन देंदा, होया नूं पाप करदा, होते चढ़ाई जांदा, होया नूं पाप करदा, होते चढ़ाई जांदा, देखो सलीब यीशु मोड़े थे चाई जांदा, होया दीवा दिखाने मिलावे सालो नामे, होया दीवा दिखाने मिलावे सालो नामे, साडी नजात दियो तुझे बढ़ाई जांदा, साडी नजात दियो तुझे बढ़ाई जांदा, देखो सलीब यीशु मोड़े थे चाई जांदा, अन्हेरा काल तू है, सुर्ख तुम्हारा तू है, कन्या काल तू है, सुर्ख तुम्हारा तू है, मरियम का लाल अपने जिंदे रही जांदा, मरियम का लाल अपने जिंदे रही जांदा, देखो सलीब यीशु मोड़े थे चाई जांदा, दिखदा मसीहा जांदा, थाई थाई पेटे खांदा, दिखदा मसीहा जांदा, थाई थाई पेटे खांदा, दुनिया के पाप खातिर सूली उठाई जांदा, दुनिया के पाप खातिर सूली उठाई जांदा, दुख सारे ते चल बिगड़ी बनाई बने, दुख सारे चल बिगड़ी बनाई बने, बंदियां का रब राजी मेले कराई जांदा, बंदियां का रब राजी मेले कराई जांदा, देखो सलीब यीशु मोड़े थे चाई जांदा, पापां दी कैद विचों सानू छुड़ाई जांदा। वक्त है कि हम अपनी सिफारिशी मुनाजात खुदा के सामने पेश करें। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, खासतौर पर वो जो कि कोरोना वायरस के विक्टिम हैं। हम अदनान आसिफ के लिए, आप सब जानते हैं कि जो कि पाकिस्तान में हमारे लिए रावलपिंडी में हमारी चैरिटी के लिए काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं,
वो कोविड-19 की वजह से अभी घर पे बीमार हैं। हम उनके लिए दुआ करें, खुदा उस नौजवान को क़ुव्वत और ताकत बख्शे, उनके बेटे के साथ, उनकी वाइफ के साथ हो, खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे। और भी जो लोग इस वायरस की वजह से परेशान हैं और इसके विक्टिम हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए, इमरान खान के लिए, उनके अहलिया के लिए और दीगर तमाम सरबराहान मुमलकत के लिए और अपने तमाम कलीसिया के लोगों के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम दुआ करेंगे मिस्टर गुप्ता के खानदान के लिए, जिनके ग्रैंड मदर जो है वो खुदा में सो गई हैं, खुदा उन्हें तसल्ली और तशफ़ी दे। हम एल्डर वकील साहब के खानदान के लिए दुआ करेंगे, जिनकी मदर इन लॉ की डेथ एनिवर्सरी है, खुदा उन्हें तसल्ली और तशफ़ी बख्शे, उनके घराने के साथ हो। अपनी कलीसिया के एक खानदान के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। इन तमाम बातों को खुदा उनके तक के सामने पेश करें, खुदा उनकी बरकत चाहें। आइए हम दुआ मांगें। प्यार से भरे खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू कुव्वत ताकत से मुलव्वस है। प्यार खुदा हर एक चीज तेरे कब्जा इख्तियार में है। अजलात से भरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू मुसीबत में मुस्तिद मददगार है। तेरा खुदा जिन लोगों के नाम तेरे सामने लिए गए हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते, उन सब के लिए खुदा हम तेरी कुव्वत और ताकत चाहते हैं। जलाल से भरे खुदा हम अपनी कलीसिया के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और तमाम NHS के स्टाफ के लिए, तमाम टीचर्स के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। इस वक्त दुआ गो हैं खुदा हम तेरे बंदा रदान आसिफ के लिए। प्यार खुदा हम तू उस नौजवान को कुव्वत और ताकत अता फरमा, उनकी सारी तकलीफ, सारी बीमारी तेरे यीशु नाम में जाती रहे। हम दुआ करते हैं वकील साहब के घराने के लिए, जिनके आज खुदा मदरिल्लाह के डेथ एनिवर्सरी है। खुदा तूने तसल्ली और तशफ़ी अता फरमा। मिस्टर गुप्ता के लिए दुआ करते हैं, खुदा तूने तसल्ली दे। और प्यारे खुदा हम इसी तरह मिन्नत करते हैं तमाम बच्चों के लिए कि प्यारे खुदा तूने इस वबा से बचा के महफूज रख, तमाम बुजुर्गों के साथ हो। हम ईस्टर के सारे प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं। दुआ करते हैं तो अपने गिरजाघरों को खोल, ताकि तेरे लोग तेरे घर में आए और तेरी तारीफ कर सकें। तमाम रुकावटों को अपने यीशु नाम में दूर कर, हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से एक और विद जो है उसको तिलावत करेंगे। और जो लोग अभी हमारे साथ जूम पर हैं, अगर आप तिलावत करना चाहें तो मैं इसलिए किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो कि तिलावत करना चाहते हैं, अगर उनको मौका नहीं मिलता तो आपके लिए मौका था, या तो आप मुझे पहले बता दिया करें, या अगर अभी आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो प्लीज फील फ्री, आप अपना हाथ खड़ा करें और मैं विद आपको देता हूँ मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 14 बाब की 15 आयत से लेकर 24 आयत तक। तो अगर आप तिलावत करना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड। सुहेल साहब ने, हाँ जी, सुहेल शरीफ जो है वो हमारे लिए तिलावत करेंगे। सफा नंबर पेज 69 है, मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, उसके 14 बाब फिर 15 से लेकर 24 आयत तक। जी सुहेल, आप तिलावत सुनाइए। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम सुनेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 14 बाब, उसकी 15 आयत से लेके 24 आयत तक। इसमें कुछ यूं लिखा है, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। और उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त वो अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले उसने कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा,
जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने से हम सबको बरकत मिले। अजीजों, आइए हम पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदाम की तारीफ करेंगे और हम ज़बूर 51 गाएंगे, साम 51 हम बगैर ड्रम के दुआई अंदाज में इसको गाएंगे। फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तूए उते मेरे। आंखों को बंद करें, खुदाम की हज़ूरी को महसूस करें। फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तूए उते मेरे, वांगू फजल रहम कर तूए उते मेरे। फजल नालेरा चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पासा बच सब बुरिया आई, मैनू कर तू पासा बच सब बुरिया आई। फजल नालेरा क्यों जो सब बुरिया आई, अपनी मैं मन लेता, क्यों जो सब बुरिया आई, अपनी मैं मन लेता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता। फजल नालेरा ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की तारीफ, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की तारीफ, तेरे ही हुज़ूर में बदी की सारी, तेरे ही हुज़ूर में बदी की सारी। फजल नालेरा ता तू अपनी गल में सच्चा हो हर हाल, ता तू अपनी गल में सच्चा हो हर हाल,
عدالت راستی ظاہر ہووے کریں جد عدالت فضل نامانیرا میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی مینوں وچ گناہ دے جمیا میری بھائی مینوں وچ گناہ دے جمیا میری بھائی فضل علینا. خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے کیونکہ تو زندہ خدا ہے. خدا آج کے پاک کلام کے لیے ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، ہم سب کو بڑی برکت دینا، یسوع کی برکت دا. شاید بیٹا مجھے دوبارہ اسکرین دے دیں کیونکہ تو آپ کے پاس یہ اسکرین آپ سہیل اپنے آپ کو ذرا اگر آپ کریں شازیہ آر یو دیئر؟ شازیہ اگر آپ بیٹا اسکرین مجھے واپس دے دیں تب تک. Yeah, it's yours. Your host. Thank you, beta. I think it's something wrong. آپ ہی آ رہے اس میں فل اسکرین پہ. اچھا کوئی بات نہیں. عزیزو آج ہم ایک نئے مضمون کو شروع کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس مضمون کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ ہم جو کہ دنوں ہمیں روزوں کے ایام سے گزرے سے لینڈ سیزن، تو میں نے ایک پورا ایک کہنے کی سیریز جو ہے اس کو تیار کیا ہے. اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے پاور. بنیادی طور پر ہم مختلف طرح کی جو قوت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں پاور آف گریس، پاور آف کراس، پاور آف ریزریکشن، تو ان پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے اس ساری سیریز سے. اوکے، تو آج ہم بات کریں گے پاور آف گریس. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا فضل ہے یہ اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ اس کے بغیر جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ جو علم الہی کی تعلیم ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس مضمون کا تعلق جو ہے وہ باقی کے جو مضامین ہیں جن میں نجات ہے، ایمان ہے، محبت ہے، ان سب کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی آپ جانتے ہیں کہ ویل نون جو ایونجلسٹ ہیں جوئس میئر، وہ کہتے ہیں کہ وانٹ ٹو فوکس آن گاڈز گریس اینڈ گیو تھینکس فار آل دا گڈ تھنگس ان مائی لائف. کہتے ہیں کہ میں خداوند کے فضل پر جو ہے اس پر میں فوکس کرتی ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں. خداوند نے جو زندگی میں تمام طرح کی اچھی چیزیں جو ہے دی ہیں ان کے لیے کہتے ہیں میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں. ایک بڑا خوبصورت جو گیت ہم دیکھتے ہیں انگلش میں جس کو ہم عام طور پر گاتے بھی ہیں اپنے چرچز میں بھی اس کو، اور وہ ہے کہ امیزنگ گریس. یہ جو گیت ہے اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت پس منظر ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے اس سانگ کی. جان نیوٹن نے اس گیت کو لکھا، اور جان نیوٹن جو ہے وہ ایک سیلر تھے اور کشتی میں وہ کام کرتے تھے.
اور اس کشتی میں غلاموں کو لایا جاتا تھا. یہ آپ دیکھیں کہ جو ہم جان نیوٹن کی زندگی پر اگر غور کریں تو بڑی خوبصورت اس کی جو ٹیسٹ منی ہے. یہ گیت جو ہے یہ جان نیوٹن نے 1772 میں اس گیت کو اس نے تحریر کیا, اور اس کے علاوہ بھی 280 گیت جو ہیں اس نے تحریر کیے ہیں. جان نیوٹن جو ہے اس نے خود بھی جو ہے وہ غلامی کا تجربہ کیا. اس کو ایک بلیک جو وومن اس کے ہاں اس کو بیچ دیا گیا, اور اس کو خود بھی اس بات کا تجربہ ہو کہ غلام ہونا کیا ہوتا ہے. آفٹر ریٹائرمنٹ فرام ہز نیول ڈیوٹی, نیوی سے جب اس نے اپنی ریٹائرمنٹ لی تو اس کے بعد وہ اینگلیکن کا منسٹر جو ہے وہ بن گیا, پریسٹ بن گیا, اور اس نے پھر جو سلیوری ایکٹ جو تھا, سلیوری ٹریڈ جو ایکٹ تھا, اس کے لیے اس نے کوشش کی کہ اس کو ابالش کیا جائے, کہ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ غلاموں کو جو ہے وہ بیچا جاتا ہے, لوگوں کو لایا جاتا ہے افریقہ سے. تو ہی واز ایکچولی ایسوسیٹڈ ود دا افریقن امریکن کمیونٹی, اور اس نے ولیم ویبر فورس کے ساتھ مل کر تو انہوں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پاس کروانے کی کوشش کی, اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. تو ان کی بڑی کاوش ہے. انہوں نے اس گیت کو لکھا امیزنگ گریس, اور یہ گیت آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے, جس میں وہ خداوند کی مہربانی, خداوند کے فضل کے بارے میں وہ بتاتا ہے. خداوند کا فضل جو ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کتنا اہم مضمون ہے بائبل مقدس میں اور کرسچینٹی میں اور اس دنیا میں. خداوند کے فضل کے بارے میں ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری بات ہے, اور یہ خداوند کی محبت کی عکاسی کرتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو خداوند سے صلح چاہتے ہیں, جو خداوند سے آرام اور چین چاہتے ہیں. اردو میں اگر ہم اس کو دیکھیں, خداوند کے فضل کی بڑی خوبصورت یہ تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے. فضل خداوند کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے. یہ خداوند کی وہ فیور ہے, وہ حمایت ہے جس کے ہم ہرگز حقدار نہیں تھے. عبرانی زبان میں فضل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کنگ, اور اس میں ہم خداوند کی حمایت کو, خداوند کی مہربانی کو دیکھتے ہیں, خداوند کی فیور کو دیکھتے ہیں, اور ایکسیپٹنس کو دیکھتے ہیں. خداوند نے کس طریقے سے ہمیں قبول کیا. اور یہ اب دیکھیں کہ جو اس میں یونانی زبان میں جو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کیرس, جیسے کیرسمیٹک جو لفظ ہے, کرزما جو لفظ ہے. خداوند کا فضل, اور اس میں وہ خوبصورتی پائی جاتی ہے, اس میں خوشی پائی جاتی ہے, اس میں خداوند کی فراخ دلی پائی جاتی ہے. اس لیے یہ جو لفظ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو فضل ہے یہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, کوئی مٹیریل, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم چھو سکیں, جس کو ہم دیکھ سکیں. یہ ایک مسٹری ہے. It's a spirit of generosity اور wisdom, kindness. یہ خداوند کے کردار کا, خداوند کی جو ایٹریبیوٹس ہیں, خداوند کا جو کریکٹرسٹک ہے, یہ اس کا حصہ ہے. کیونکہ خداوند جو ہے وہ فضل کا منبع ہے. خداوند کا جو ایکشن ہے, خداوند کا جو عمل ہے, جو اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو اس کا جو رویہ ہے انسانوں کی طرف, اس فضل کو ہم, اس کی مہربانی کو ہم دیکھ سکتے ہیں. مجھے اس بات کے لیے بڑی شکرگزاری کرنی ہے کہ جب میں نے اپنے تھیسس کو لکھا, جب میں سیمنری میں تھا, تو میں نے دو اس پہ جو تھیسس لکھی. ایک تو جو غلطیوں کے خط کی تفسیر میں نے لکھی, اور اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے فضل کے بارے میں, شریعت کے بارے میں جو ہے وہ سکھایا گیا ہے. پھر میں نے جب میرا جو تھیسس تھا دوسرا ماسٹرز کے لیے, وہ تھا جو کمپیریٹو اسٹڈی تھی لا اینڈ گریس کی, فضل اور سچائی کی جو تو قابل جائزہ تھا, وہ میں نے لکھا. اور اس لیے میرے لیے یہ مضمون جو ہے بہت ہی دلچسپ ہے, اور اس میں بڑے گہرے بھید پائے جاتے ہیں. اس میں ہم خداوند کی محبت کا, خداوند کے طرز کا جو ہے, خداوند کے وجود کا ہم تجربہ کرتے ہیں. بہت دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی فضل جو ہے وہ نئے عہد نامہ کی بات ہے, شریعت جو ہے پرانے عہد نامہ کی بات ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں
تو وہاں پر ہی ہمیں خداوند کا فضل جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، حالانکہ وہ سزا کے حقدار تھے، ان کو سزا ملی بھی، اور لیکن وہاں پر خداوند کے جسٹس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، خداوند کے انصاف کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ منصف ہے، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ گناہگار سے پیار کرتا ہے۔ اور جب آدم اور حوا نے اپنے آپ کو چھپایا اور خداوند ٹھنڈے وقت جب باغ میں آیا تو اس نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے؟ اور اس نے کہا کہ ہم ننگے تھے، ہم نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، اور انہوں نے اپنے ننگے پن کو پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کے لیے چمڑے کے جو کرتے جو ہے وہ بنائے اور ان کے ننگے پن کو ڈھانپا۔ That was the grace of God۔ اور پھر اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر خداوند اس کو شعلہ زن تلواروں کا پہرا نہ لگاتا اور اگر وہ حیات کے درخت میں سے کھا لیتے تو وہ ہمیشہ تک اسی حالت میں رہتے، لیکن خداوند نے اپنے بڑے فضل سے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ وہیں پر خداوند نے نجات کا اعلان کر دیا، اپنے فضل کو ظاہر کر دیا، اور خداوند نے ان کو ابدی ہلاکت میں نہیں جانے دیا، کیونکہ خداوند کا بندہ پترس کہتا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ So you can see the grace of God not only in the book of Genesis but in the book of Exodus as well۔ اگر میں ان تمام کتب کو، ان 39 جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بکس ہیں، اگر میں ان کو فردن آپ کے سامنے پیش کروں، in each and every book you can see the grace of God۔ خداوند نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ابراہیم کو بلایا، اس میں اس کی کوئی نیکی نہیں تھی، یہ خداوند کا فضل تھا کہ خداوند نے اس کو غیر قوموں میں سے چنا۔ وہ اور میں تھا، موجودہ عراق جو ہے، وہاں سے خداوند نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو اس ملک میں جا، میں تجھے دوں گا، تجھے برکت دوں گا، تجھے برومند کروں گا۔ In the book of Genesis chapter 12 there was a wonderful covenant with Abraham۔ خداوند نے کہا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کے برابر میں بناؤں گا۔ خداوند نے اس کو برکت دی۔ That was by the grace of God۔ اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو خداوند نے بیٹا بھی نہیں دیا تھا، لیکن خداوند نے پہلے ہی اس کو برکت جو ہے وہ پہلے دے دی، اس کو اس کا فضل جو ہے اس پر تھا۔ اسحاق تو بعد میں پیدا ہوا، شریعت بعد میں دی گئی۔ In the book of Exodus خداوند نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے خداوند نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے ان کو نکالا۔ اس وقت تک شریعت نہیں دی گئی تھی، شریعت تو بعد میں in the book of Exodus chapter 20 میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جب ڈیمانڈ کی تو ان کو شریعت دی گئی، اور موسیٰ جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر جو ہے وہ شریعت کو لے کر آیا۔ تو یہ شریعت جو ہے بعد میں آئی، فضل پہلے تھا۔ اب اگر ہم اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فضل جو ہے ہم داؤد پر دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل پر دیکھتے ہیں، تو خدا کا فضل جو ہے وہ ہمیشہ شامل حال رہا ہے۔ فضل کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا خدا کی حمایت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران کسی جگہ پر بھی لفظ فضل استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یوحنا کے انجیلی بیان میں آپ کے لیے اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، خدا کا پاک کلام سنیے۔ یوحنا کا انجیلی بیان کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل و سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خداوند یسوع المسیح بن نفس نفیس خود فضل ہے، وہ خود گریس ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کسی جگہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، اس کا مطلب خدا نہیں ہے۔ Actions are louder than your word۔ آپ کے جو کام ہیں یسوع مسیح کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ خدا کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئے جی میں خدا ہوں۔ ہم
اس کی خدائی کو, اس کے کاموں کو ہم کریشن میں دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ واہ خدا تیری قدرت, آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے, کر دے ہیں رب دی وڈیائی. خداوند کے جو عجائب ہیں ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ there is the creator, جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے. پھر ہم جب یسوع کو دیکھتے ہیں, اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کام ہے. پانی اور ہوا اس کو کم مانتے ہیں, چیزوں کو تبدیل کرنے کی قدرت, مردوں کو زندہ کرنا. آپ کہیں نہیں پرانے عہد میں خداوند بہت سے لوگوں نے مردوں کو زندہ کیا, ایلیا نے, تو یہ کون سی بڑی بات ہے, لیکن وہ خود مر گئے. لیکن یسوع المسیح خود زندہ ہے. خداوند کو فضل کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ خود فضل ہے. فضل اور سچائی سے اس نے کہا کہ یوحنا کے انجیلی بیان کے 14 باب میں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. فضل کا اور نجات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. There are so many misunderstandings about the grace of God. پالوس کہتا ہے کہ کیا ہم گناہ کرتے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ فضل کا یہ حال نہیں ہے. دیکھیں, ایک شریعت وہ ہے جو موسیٰ کو دی گئی, ایک وہ شریعت ہے جو مسیح کی شریعت ہے, جو ہمارے دل کی تختیوں پر لکھی ہے. ہم اب اس شریعت کے تابع ہیں, اور وہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے, ہمیں مجبور کرتی ہے, out of reverence, out of love, we shouldn't sin, کہ ہم گناہ نہ کریں. intentionally, ارادتاً ہم گناہ نہ کریں. خداوند کا فضل ہم پر ہے, خداوند کی مہربانی ہم پر ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند کے پاک کلام میں بھی ہم نے پڑھا اس خط میں کہ تمہیں فضل ہی سے, ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے. وہ لوگ جو اپنی راست بازی پر تکیہ کرتے ہیں, اپنی جو سیلف رائٹسنس پر بھروسہ کرتے ہیں, خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہماری ساری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے. اٹس لائک اے فلدی کلوتھ. ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی. ہمیں خداوند کے فضل کی ضرورت ہے, اور خدا کے فضل سے ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے. خداوند کا جو فضل ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے, اس لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. عزیزو, خداوند کا فضل, اس کی ایک بڑی خوبصورت ڈسکرپشن جو ہے میں دینا چاہتا ہوں شریعت کا اور فضل کا. اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں, شریعت کیا ہے, لا کیا ہے. There is nothing wrong with law. پرفیکٹ ہے. خداوند کا کلام ہے, خداوند کے منہ کی باتیں ہیں, خداوند کے حکم ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم انسان کے اپنے اندر ہے, بیکاز وی آر ناٹ پرفیکٹ. ہم اس شریعت کو پورا نہیں کر سکے ماں سوائے ایک شخص کے جس نے ساری شریعت پر عمل کیا, اور وہ یسوع ہے. شریعت ایک آئینے کی مانند ہے جس میں ہم اپنی صورت دیکھتے ہیں, لیکن ہم اپنے داغ دھبے دور نہیں کر سکتے. یہ ایک آئینے کی جو ہمیں دکھاتی ہے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے, تمہارے اندر یہ کمزوری ہے, تمہارے اندر یہ گناہ ہے, تمہارے اندر یہ داغ ہے. لیکن فضل جو ہے خداوند کا, خداوند کی جو حمایت ہے, خداوند کی جو مہربانی ہے, خداوند کا جو ترس ہے, وہ تمام داغ دھبوں کو دور کرتا ہے. اور ہمارے گناہ اگر قرمزی بھی ہوں تو وہ انہیں پاک اور صاف کر دیتا ہے. یہ خداوند کا فضل ہے. شریعت ایسے نہیں ہے. شریعت ایک استاد کی مانند ہے, غلطیوں خط میں لکھا ہے. شریعت ہمارے داغ دبوں کو دور نہیں کر سکی, شریعت ہمیں بچا نہیں سکی. اس لیے ہمیں خداوند کے فضل پر بھروسہ کرنا ہے, اپنے نیک مال پر نہیں, اپنی شخصی راست بازی پر نہیں. یقیناً ہمیں خداوند کے فضل سے, اس پر ایمان لانے سے ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے. عزیزو, ہم دیتے ہیں کہ یہی خوشخبری ہے, یہی گڈ نیوز ہے کہ ہمیں ایمان سے جو ہے وہ نجات حاصل ہوتی ہے. ہم اس بات کو دیتے ہیں کہ جو شریعت ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ یہ کرو گے تو آپ ٹھیک, اس میں لعنت بھی ہے, اس میں برکت بھی, اس میں لعنت. اگر آپ یہ نہیں کرو گے آپ یو آر انڈر دا کرس. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ زندگی پائیں گے, آپ برکت پائیں گے. یہ فضل کا حال. فضل جو ہے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا, کچھ ریکوائرڈ نہیں کرتا.
शरीयत रिक्वायर्ड करती है, शरीयत तकाजा करती है कि आप ये करोगे तो आप निजात पा सकते हो। लेकिन फजल का ऐसा हाल नहीं है। फजल हमें अक्विप करता है, वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदावंद पर ईमान लेकर आए। शरीयत हमें इस काबिल नहीं करती। शरीयत हमें और ज्यादा कमजोर करती है, हमारे अंदर गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है। अगर आप, जैसे मैं छोटी सी मिसाल से 10 हुक्म की बात कर लें, हो सकता है कि कोई शक्ति को ज्यादा उन पर अमल कर रहा हो कि खुदावंद की इबादत करना, उसका हुक्म मानना और किसी की इबादत ना करना, एक खुदा को मानना और उसकी इबादत करना। हो सकता है कि बाकी के जो हुक्म है, कोई चोरी ना करता हो, कोई खून ना करता हो, कोई ज़िना ना करता हो, लेकिन होता है लालच करता हो। तो शरीयत जो है उसके बगैर गुनाह मुर्दा है। शरीयत हमें, हमारे अंदर एक ऐसी सोच पैदा करती है कि हम कामिल नहीं है। लेकिन खुदावंद का पाकरू जो है वो हमें सिखाता है, फजल जो है वो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। फजल से हम खुदावंद की मेहरबानी का, खुदावंद के तर्स का जो है हम तजर्बा करते हैं। इसलिए ये जो हम देखते हैं कि जो गलतफहमियां हैं इसके हवाले से, इसको हमें जरूर अपने ज़हन में रखना चाहिए। खुदावंद का फजल जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो हमारे अंदर खुदावंद की जो मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, वो हमें मायल करता है तौबा की तरफ। जबकि शरीयत, मैंने बताया कि वो हमें मुजरम ठहराती है। शरीयत तकाजा करती है, डिमांड करती है, लेकिन फजल जो है वो क्रिएट करता है हम्बलनेस। फजल क्रिएट करता है जॉय एंड पीस एंड हार्मोनी। ये फर्क है शरीयत में और फजल में। अजीजों, हमारी क्या जिम्मेदारी है? अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से जो भी तिलावत किया है, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं कि मैं उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर सकूं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये एक दावत का जिक्र है, और ये दावत जो है ये पुरफजल दावत है। बादशाह ने ज़ियाफत की और उसने लोगों को बुलाया, और देखते हम कि जब उसने अपने नौकर को भेजा कि जो बुलाए हुए तो अभी तक नहीं आए, भी उनको पता करो, तो हम देखते हैं कि 3 तरह के ग्रोह हैं। एक कहता है कि जी मैंने तो खेत खरीदा है, मुझे माजूर रख, मैं नहीं आ सकता। दूसरा कहता है जी मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे, मैं भी नहीं आ सकता। तीसरा कहता है जी मैंने शादी किया, मैं भी नहीं आ सकता, हमें माजूर रख। अब यहाँ पर तीनों जो काम है वो हो चुके हैं। खेत भी खरीदा जा चुका है, शादी भी हो चुकी है, बैल भी खरीदे जा चुके हैं, सिर्फ उनको आजमा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। खुदावन कहता है कि अच्छा अब क्या करें, मेरा खाना तो जाया हो जाएगा। तो उसने कहा कि जाओ और जो शहर के बाजारों कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ, ताकि मेरा घर मेहमानों से भर जाए। लेकिन ये लोग मेरा खाना चखने ना पाएंगे। ये पुरफजल दावत थी। They don't have to pay anything. ये खुदावन का फजल था, खुदावन की मेहरबानी थी, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज किया, मैं काम नहीं आ सकते। खुदावन ने दरवाजा खोल दिया कमजोरों के लिए, उन लोगों के लिए जो अंधे थे, नुंजे थे, गरीब थे, लंगड़े थे। आओ और ये खाना खुदावन का पाक कलाम है। ये दावत फजल दावत है। अवलन खुदावन इसराइल की कोई भेड़ों के लिए आए, लेकिन जब उसके अपनों ने से कबूल ना किया, उसने आलमगीर निजात का पैगाम दे दिया। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। फिर उसने हमें, जो हम गलियों में थे, बाजारों में थे, लंगड़े थे, गरीब थे, खुदावन ने हमें बुला लिया। लेकिन खुदा ने कहा कि वो जिन्होंने इनकार किया है वो मेरा खाना चखने भी ना पाएंगे। अजीजों, आज भी खुदावंद हमें बुलाता है, आज भी वो कहता है कि आओ मेरा खाना तैयार है। खुदावंद का ये कलाम जो हमें नरिशमेंट बख्शता है, कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है, खुदावंद हमें बुलाता है। लेकिन हम बहुत दफा एक्सक्यूज कर जाते हैं, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते। ग्रेस makes it possible for all person to go to heaven because they believe and not to because they are perfect. So हमें
जरूरत ही नहीं है, परफेक्ट है, कामिल है, रिफ्यूज कर देते हैं, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे जरूरत ही नहीं है इस खाने की। खुदा कहता है कि अब वो मेरा खाना चख, देयर इज अ जजमेंट, अब वो चखने ना पाएंगे। अजीजों, निजात के लिए हमें कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये खुदा उनका फजल है। उस हमेशा की जिंदगी के लिए हमें कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस God offers salvation and eternal life to everyone based on faith, not law, knowledge or culture. आप चाहे किसी कल्चर से भी हो, आपका इल्म चाहे जैसा भी हो, खुदावन के फजल से सिर्फ आप निजात पा सकते हैं। हम इस बात को जारी रखेंगे और हम आगे चलकर आने वाले दिनों में इस बात को देखेंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ द क्रॉस, खुदावन की सलीब की क्या कुव्वत और ताकत है। क्योंकि सलीब का पैगाम पौलुस कहता है कि हम निजात पानो लकड़ी खुदा की कुदरत है, लेकिन जो हलाक होने वाले उनके लिए ये बेवकूफी है। हम इस बारे में बात करेंगे और आने वाले दिनों में हम इस बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ द रिजरेक्शन, व्हाट इज द पावर ऑफ द क्रॉस। हम इन बातों में के बारे में सीखेंगे एंड द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये पूरी सीरीज है और आप जरूर जो हमारा प्रे ब्रेकफास्ट है उसमें शामिल हुआ करें। हम इसमें बातों को सीखेंगे और आने वाले जो हमारी इबादत होंगी, नेक्स्ट संडे जो है वो पाम संडे है, तो हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे और हम इन बातों को सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें उसके फजल के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए और उसके दर्स के लिए। आइए दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, तेरे शुक्र करते हैं कि तूने हम पर तरस खाया। हम जो गुनाहों की मंडी में थे, खुदा बिके हुए थे, इब्लीस के हाथों में थे, तूने अपने खून की कीमत अदा करके हमें खरीद लिया और हमें ईमान के वसीले से तेरे फजल से निजात हासिल होती है। खुदावन तू हमें तौफीक दे कि हम तेरे फजल पर भरोसा करें, अपने नेक कामों पर नहीं, बल्कि जो तेरी नेकी है खुदावन वो हमारे काम आती है। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी रास्तबाजी हमारे खाते में डाली गई है। तेरा खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु के बरकत नाम में। आइए अजीजों, हम खुदावन की तारीफ करेंगे। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनु तन तन लोकी। गीत नंबर 347। 347। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनु तन तन लोकी कहते ने। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तेरी शान जलाली ओ तेरी शान जलाली
इससे पहले कि हम दुआ मांगे, क्लोजिंग प्रेयर हो, मेहरबानी करके जो चर्च मेंबरान हैं वो ठहरे रहें ताकि हम चर्च के बारे में जो बातचीत करनी है चर्च खोलने के वाले से उसको हम उस पर गौर कर सकें। जो लोग अभी फेसबुक पे हैं, मैं सॉरी कि मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो मेंबरान हैं अगर वो आना चाहते हैं उनको आना भी चाहिए। आपके पास जूम का लिंक जो है वो चर्च के ग्रुप में मौजूद है, तो आप वहां से लिंक लेके तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकें। तो आइए हम दुआ मांगे और सब मिलकर दुआ अरबानी कहेंगे और फिर कलमात बरकत से हम रुखसत होंगे। तो आइए हम सब मिलकर लौट के कहें, खुदा उनकी इसका दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे